Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفني كل هول من الأهوال مقتهم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولجميع العلماء العاملين والمصنفين المخلصين وأن خصوصا على روح عبد الله الفقير شيخنا مربي روحنا شيخ محمد مهاجر من أسر الدار رحمة الأبرار ثم إلى روح شيخ شيوخنا شيخ ياسين بن عيسى الفادني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام حافظ محدث أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي مع شرحه للإمام الشيخ محمد علي الصابوني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب متن بداية والهداية لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي مع شرحه مراقي العبودية للعالم الفاضل والهمام العامل الشيخ محمد نووي الجاوي البنتني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلوم من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مصنف هذا الكتاب قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. Kitab keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca beberapa hadis daripada kitab shalah, kemudian kita pindah kitab. Jadi nanti Abili bisa buat 2 judul. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang bilang ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang ciptain baginda Nabi, Allah juga dan malaikatnya yang bersalawat kepada baginda Nabi, Allah pula yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Imam Muhammad Ali As-Salbuni bimakna tsana'i wa tamjid. Dan salawat jika disandarkan kepada malaikat maknanya adalah istighfar. Allah puji baginda Nabi dan malaikat Allah beristighfar untuk baginda Nabi. Yakni innallaha jalla wa ala yutni ala rasulih. Allah puji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat mendoakan baginda Nabi wal malaikata yad'una lahu bi rif'atil qadr wa uluwi sya'n. Malaikat minta kepada Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi menjadi manusia paling mulia, makhluk paling mulia. Gimana? Kita malas. Sebakhil-bakhilnya orang, sepelit-pelitnya orang, sekoret-koretnya orang, yang kalau disebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak mau baca salawat. Ya. Kata Rasulullah dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Imam At-Tirmizi bilang sebakhil-bakhilnya orang ketika disebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak mau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepada baginda Nabi 1 kali saja, kata Rasulullah, siapa orang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bakalan berikan 10 kali lipat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bakal berikan 10 kebaikan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal hitung sendiri, yuk. 1 kali 10, 10 kali 100, 100 kali salawat kali 10. Dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Makna awlan nasi bi yaumal qiyamah maknanya adalah aqrabun nasi minni wa haqquhum bi syafa'atihi. Aqrabun nasi minni wa haqquhum bi syafa'ati, yakni aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah, mereka orang yang paling banyak baca salawat kepadaku, kata baginda Nabi. Maka banyak-banyak baca salah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahibus salawat, anak-anak lulusan Hadrami, Haji Basit, yang salawat ini.
ntar dekat sama Nabi ya. Dekat sama habaib, ngaji sama Habib Umar, banyak baca salawat, senang. Anak saya mau tidur, saya lihat, nih bang, ini ahgob nih. Dulu bapak kesini batal, saya bilang gitu. Oh iya pak. Jadi dia lihat video yang dapat ijazah imamah. Nah kemudian 2 hari ini dia pakai imamah nih di rumah, dipakai imamah. Terus aku mau kayak gini, lihat video ahgob, cerita tentang ahgob. Ada santri ahgob dapat istri santri ahgob juga. Aku besok mau kuliahnya di sini. Senang. Jadi banyak baca salawat orang yang dekat dengan baginda Nabi di surga dan orang yang berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi. Terus amal apa yang paling afdal di hari Jumat? Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aktiru alayya minas salati fi." Sesungguhnya seabdal-abdalnya hari di yaumil jumu'ah, amalan yang paling afdal di hari Jumat adalah perbanyaklah baca salawat kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lantaran fa inna salatakum ma'rudatun alai. Karena salawatmu itu akan dipamerkan kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatmu itu akan disampaikan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa turadu salatun 'alaik wa qad amr. Ya Rasulullah, wa kaifa turadu salatun 'alaika wa qad aramta? Aw syakara wa qala yaqulu balita. Ya Rasul, gimana bisa itu salawat kami sampai kepada kamu, dipamerkan kepada kamu, walhal kamu sudah meninggal dunia, nanti kamu sudah remuk, kamu sudah hancur itu tubuh. Qala innallaha azza wa jalla harrama al ardi ajsadal anbiya. Allah haramkan, sesungguhnya Allah haramkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Utuh. Jasad para anbiya utuh. Jadi Allah berikan kemuliaan kepada anbiya. Baik jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penguat hadis, orang yang paling bakhil, orang yang paling merugi, orang yang paling bangkrut, paling sengsara, yang pelit sama baca salawat, kata baginda Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alai. Ragima anf sebagai gambaran, sindiran, gerumpungnya hidung seseorang. Kalau orang Arab hidungnya mancung apa? Enggak. Pada mancung kan ya? Turun-turun Arab hidungnya pada mancung kan gitu. Makanya kalau di hidung pesek jelek. Hidung pesek jelek. Kita orang Arab kalau dibilang rogima'an artinya rugi. Rogima'an furajulin, merugilah seseorang yang kalau namaku disebut di sisinya dia nggak mau baca salawat. Banyakin baca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah terus gimana? Kalau ada orang baca salawat, orang lain nggak seneng. Pak tuh nggak diajarin itu. Rasulullah kalau mau sholat kagak pakai salawat dulu itu. Gitu. Terserah mau baca ke mau kagak ke. Rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Rugi orang disebut nama baginda Nabi, dia nggak mau bersalawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada baginda Nabi, dan kita perbanyak untuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat banyak pesan-pesan daripada ulama-ulama kita, daripada guru-guru kita yang punya kepribadian yang positif, kita ikutin. Jaga hati kita, kelembutan hati kita, jangan dipanasi hati ini dengan kebencian, kedengkian, permusuhan terus-menerus. Sesungguhnya setan sedang menari-nari atas apa yang sedang terjadi. Tapi sabar kita lakukan dengan penuh hikmah,
kepribadian yang baik, penuh akhlak, contohkan kepada umat, kepada masyarakat akan keluhuran budi yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan pekan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang penuh akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh cinta dan kasih sayang. Allah jadikan ilmu-ilmu kita ilmu yang bermanfaat, anak keluarga kita adalah orang-orang yang saleh salihah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.